Yan guys, binili na ako ng shoes. Thank you. Ayan, binihan namin. Yan guys, binili na ako ng shoes. Thank you. Ayan, binihan namin. Thank you guys. Thank you, love you. Mga tup-tup. And ayun, malapit na ako mabusog sila. Hindi pa tapos mag-picture. Ay, Pak. Ay, sorry po. Ang dalagang Pilipina. Ayan na nga. Oh, sa gustong ganitong kakinis na skin, achieve na achieve. I-combo nyo na. Niacinamide. Lotion and Ah, niacinamide whitening soap. 198 pesos Yes. lang yan. Isang niacinamide lotion plus limang Soap. limang soap. Kaya check out Check nyo out na. nyo na, guys. Click na sa yellow basket. Wow.